टेबूज इन वेरियस कल्चर। फूड टेबूज किसे कहते हैं? फूड टेबूज से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर हिंदू लोग जो है वो क्या करते हैं, वो गाय के गोश्त को नहीं खाते, ठीक है। वो गाय को जो है अपनी माँ समझते हैं, ठीक है, कि गाय जो है ये हमारी माँ है या हमारा जो है भगवान है, ठीक है, इसमें हमारे भगवान का साया है। तो इस वजह से वो गाय की गोश्त को नहीं खाते, लेकिन इसके बनिस्बत गाय के जो एक्सक्रीट्स होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बहुत शौक से पीते भी है और खाते भी है। तो ये इनकी बेवकूफ़ी है। इस तरह की जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, इसको हम क्या कहेंगे? फूड टेबूज कहेंगे। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं, मतलब वेजिटेबल्स खाते हैं और इसी तरह से जो दूसरी चीज़ें हैं उसको नहीं खाते। उसको खाना उनके लिए मतलब ऐसा होता है जैसे बहुत बड़ी गुनाह करना, ठीक है। तो कल्चर बेस पर जो है ये सारी चीज़ें उनको मिली हुई होती है और कल्चर के हवाले से इनको ये समझाया गया होता है कि आपने इन चीज़ों को खाना है और इन चीज़ों को नहीं खाना। और क्यों नहीं खाना, इसके हवाले से भी उनको जो है मुख्तलिफ बातें बताई गई होती है। तो फूड के हवाले से जो लोगों की बातें होती है, लोगों के जो मिथ्स होते हैं कि अगर इसको हमने खा लिया, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जब आप फ़िश खा लेते हैं तो फ़िश को खाने के बाद जो है दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन पर जो है जो वाइट कलर्स होते हैं या वाइट जो पिगमेंटेशन होती है वो आती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फूड टेबूज कहेंगे कि ये लोगों की एक मिथ है जो कि हकीकत में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको फॉलो करते हैं कि फ़िश के बाद दूध या चाय वगैरह जो है बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे स्किन ख़राब होती है। तो इस तरह की जो बातें होती है फूड्स के हवाले से, खुराक के हवाले से, ठीक है, जो कि हकीकत नहीं होती और सिर्फ बातें होती है, ठीक है, और लोग इसको फॉलो करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? फूड टेबूज कहेंगे, ठीक है। Taboos mean a culture or religious custom that does not allow people to do, use, or talk about a particular thing as they find it unpleasant or embarrassing is called taboos. Taboos किसे कहते हैं? taboos से मुराद ऐसी रस्मी या रिलीजियस मजहबी तौर तरीके जिस जिसके ज़रिए जो है हमें कुछ चीज़ों से जो है रोका गया हो, या कुछ चीज़ें खाने से हमें रोका गया हो, या कुछ बातें करने से हमें रोका गया हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम टेबू कहेंगे, ठीक है। फूड टेबूज आर नोन एज फ्रॉम वर्चुअली ऑल ह्यूमन सोसाइटीज। मोस्ट religions declare certain food items fit and other unfit for human consumption, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में कही कि ज़्यादातर ऐसे रिलीजन है, ठीक है, जो कि खुराक के हवाले से उनका अपना एक कंसेप्ट है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको हिंदूज़ के बारे में कहा कि हिंदू जो है ये गाय को जो है नहीं खाते, गाय की जो गोश्त है उसको नहीं खाते, ठीक है। मतलब वो गोश्त, जितनी भी गोश्त की चीज़ें हैं उसको नहीं खाते। इसी तरह से वो क्या कहते हैं, चिकन को भी नहीं खाते। जो पक्के हिंदू होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब तो हिंदू जो है खुराक के हवाले से मतलब अब इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जो पक्के हिंदू होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो गाय की गोश्त को नहीं खाते, चिकन को नहीं खाते, ये सारी चीज़ें जो है नहीं खाते, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसको जो है वो भगवान मानते हैं या अपनी कोई मज़हब से रिलेटेड कोई चीज़ मानते हैं, जिसकी वजह से उसके गोश्त को खाना वो क्या करते हैं, गुनाह समझते हैं। इसी तरह से मुस्लिम रिलीजन में अगर देखें तो मुस्लिम रिलीजन में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको खाने से हमें मना किया गया है। जैसे कि सूअर का जो गोश्त है, ठीक है, सूअर का नाम लेना भी ये बहुत ज़्यादा इस पर जो है तनकीद की गई है, इस पर बात की गई है कि सूअर का नाम लेना ये भी बहुत ज़्यादा एक बुरा समझा जाता है, ठीक है। तो गोश्त खाना या इसको खाना मतलब ये हराम है, ठीक है। और इसके पीछे क्या वजूहात है, इसके पीछे जो वजूहात है उसको अगर आप जानेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मुख्तलिफ रिलीजन में फूड के हवाले से मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन होती है इसको हम क्या कहते हैं? फूड टेबूज कहते हैं। Dietary rules and regulation may go on particular phases
of the human life cycle and may be associated with special events such as menstrual period, pregnancy, childbirth, lactation. अच्छा जी, तो ये एक सिंपल बात की गई है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं फूड टेबल्स में। On a comprehensive basis, many food tables seem to make no sense at all as to what may be declared unfit by one group may be perfectly acceptable to another one. इसके हवाले से अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो मुसलमानों के लिए सूअर का गोश्त मतलब सूअर खाना ये मुकम्मल तौर पर हराम है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप अमेरिकन लोगों को देखें, दूसरे लोगों को देखें, ठीक है, तो वो सूअर का गोश्त जो है बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं बनिस्बत दूसरे एनिमल्स के गोश्त के, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि कुछ फूड टेबल्स ऐसे होते हैं कि एक कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए वो फूड टेबल जो है वो क्या होती है, मतलब ठीक होती है, मतलब वो उन खुराक को नहीं खाते, जबकि दूसरे कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसी खुराक को बहुत शौक से खाते हैं, जो एग्जांपल मैंने आपको दी। यहाँ पर मजीद एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। कहते हैं बेस्ट नॉन फूड टेबल इज दैट हिंदूज इन इंडिया हु रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग बीफ, ठीक है, गोश्त को खाने से वो क्या करते हैं, मना करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती है। अनदर वेल नोन फूड टेबल is the prohibition against eating pork found in the Jewish and Islamic cultures, ठीक है। पोर्क किसे कहते हैं, पोर्क से मुराद सूअर है, ठीक है। सूअर को खाना ये इस्लाम में बहुत सख्ती से मना किया गया है, बल्कि हराम है, ठीक है। जबकि जूश लोग जो है इसको खाते भी होंगे और बहुत शौक से खाते होंगे। जूश के बारे में मुझे, यहूदियों के बारे में नहीं पता, लेकिन जो इस्लाम है, ठीक है, इस्लाम में इसको बहुत सख्ती से मना किया गया है और मुकम्मल तौर पर ये क्या है, हराम है। The taboo against dog meat is most likely rooted in European and North American closeness to dog as companion animal। इसी तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, ठीक है, या अमेरिका है, तो वहाँ पर कुत्ते के गोश्त को खाना बहुत ज़्यादा सख्ती से मना किया जाता है, क्योंकि डॉग को जो है वो एक कंपेनियन एनिमल समझते हैं, मतलब एक पालतू जानवर जो है उसको लोग जो है कंसीडर करते हैं और डॉग के साथ उनका लगाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से उसके गोश्त को खाना बहुत सख्ती से मना किया जाता है उन एरियाज में। बिहेवियर एंड ग्रुप Group behavior in sociology refers to the situation where people interact in a large or small group. Group behavior से मुराद सोशियोलॉजी में ग्रुप बिहेवियर से मुराद ये है कि आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक माशरे में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उस सोसाइटी में आपका लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्शन हो रही है, किस तरह से आप लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ग्रुप बिहेवियर कहेंगे, ठीक है। People join group for a multitude of reasons. A major reason is that group membership often results in some form of need satisfaction on the part of individual. लोग जो है वो मुख्तलिफ वजूहात के लिए क्या करते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को ज्वाइन करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, और इसमें सबसे जो बड़ी वजह होती है, जो बड़ा रीज़न होता है, वो यही होता है ग्रुप को ज्वाइन करने का, कि जब आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, जब आप एक माशरे का हिस्सा बनते हैं, लोगों के साथ आप अपनी पहचान बनाते हैं, उनके साथ आप अपनी ताल्लुकात बनाते हैं, तो इसके पीछे वजह यही होती है कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर हमें कभी किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो फिर इन लोगों से हम क्या करें, इन लोगों से फिर हम हेल्प ले सके और ये लोग जो है हमारी मदद करके हमारे जो नीड्स है उसको पूरा कर सके। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, लोगों के साथ क्या करते हैं, मिल जुलते हैं, ठीक है, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं। मेंबरशिप इनटू अ ग्रुप कैन फुलफिल न्यूमरस नीड दीज आर। इसी तरह से जब हम माशरे में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों के साथ अपनी जान पहचान बनाते हैं, तो इससे हम अपनी मंदरजज़ील ज़रूरियात जो है वो पूरा करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ कंपेनियनशिप है। कंपेनियनशिप से मुराद ये है कि अपने ताल्लुकात जो है वो अस्तवार करना, अपनी जो
جان پہچان ہے وہ لوگوں کے ساتھ بنانا، تو اس کو کمپینینشپ کہتے ہیں. گروپ پرووائڈ ممبر ٹو سمپلی بی ان دا کمپنی آف ادر پیپل. ٹھیک ہے، مطلب لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا، فرینڈشپ کرنا وغیرہ. سروائیول اینڈ سیکیورٹی. From a historic or evolutionary perspective, our ancestors would partake in group experiences for hunting and defenses. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم پیچھے ہسٹری میں دیکھیں تو ہسٹری میں جو ہے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے تو وہ کیا کرتے تھے جب وہ کسی شکار کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، یا کسی حوالے سے وہ اپنے ڈیفینس کرتے تھے، مطلب اپنی بچاؤ کرتے تھے، تو وہ گروپ کے فارم میں کرتے تھے اور اپنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر وہ شکار کے لیے بھی جاتے تھے، اور کبھی ان پر کسی قسم کی اگر مصیبت آتی تو سارے مل کر کیا کرتے، اس مصیبت کا مقابلہ کرتے. تو دوسرا مقصد جو ہے گروپ میں جوائن کرنے کا، پارٹیسپیٹ کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی سیفٹی سیکیورٹی کو کیا کریں، اس کی یقین دہانی کریں. اسی طرح سے ایفیلیشن اینڈ اسٹیٹس. ایفیلیشن اینڈ اسٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ سوسائٹی کو جوائن کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ ایفیلیشن ہو جائے، جان پہچان ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے میں اپنا ایک مقام بنائیں، ایک اسٹیٹس بنائیں. ٹھیک ہے، تو اس مقصد کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں، گروپس کو جوائن کرتے ہیں. ممبرشپ انٹو ویریس گروپ کین پرووائڈ انڈیویجول ود سرٹن سوشل اسٹیٹس اور سیکیورٹی. ظاہری بات ہے جب آپ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اپنا ایک نام بناتے ہیں، تو اس سے آپ کا معاشرے میں ایک اسٹیٹس جو ہے وہ بن جاتا ہے. پاور اینڈ کنٹرول. With group membership comes the opportunity for leadership roles. Individuals who feel they need to exert their power and opinions over other can have experience within the group setting. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے آپ میں جو ہے بہت سارے ایسے ایبلٹیز پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے پھر لیڈرشپ کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے پھر آپ کو زیادہ سمجھ ہوتی ہے کہ کس طرح سے میں نے چیزوں کو کیا کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے. تو میری بات کا مطلب یہ ہے کہ گروپ ایسوسیشن کی وجہ سے لوگوں میں پاور اور کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اچیومنٹ. گروپ have the capability to achieve more than individual acting alone. ظاہری بات ہے اگر آپ ایک گول پر کام کر رہے ہیں اکیلے تو آپ اس گول کو اچیو تو کر لیں گے، لیکن آپ کا ٹائم بہت زیادہ لگے گا اس پر. لیکن اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس گول کے لیے آپ پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ اسٹریٹجی جو ہے وہ پلان کرتے ہیں، تو اسی گول کو آپ ایک گھنٹے میں، ایک دن میں، یا زیادہ سے زیادہ ہاف ڈے میں جو ہے اس کو آپ اچیو کر لیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ گروپ میں کام کرنے سے آپ اچیومنٹ گولز کو آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، گروپ بیہیویئر، مطلب بیہیویئر ان گروپ کی کیا ہے فائدے ہوتے ہیں. اسٹیٹس. اسٹیٹس کیا ہے؟ اسٹیٹس سے مراد معاشرے میں آپ کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو ہم اسٹیٹس کہتے ہیں. سو social status is the honor or prestige attached to one position in society. معاشرے میں آپ کی جو پوزیشن ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کی جو رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم اسٹیٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. It may also refer to rank or position that one hold in a group. For example, son or daughter, playmate, pupils, etc. معاشرے میں یا گروپ میں آپ کی جو پوزیشن ہوتی ہے، مطلب آپ گروپ کے آپ گروپ کے جو ہے انچارج ہے، یا گروپ کے جو ہے آپ پروکٹر ہے یا مانیٹر ہے، تو یہ آپ کی کیا ہے؟ یہ آپ کی اسٹیٹس ہے. سوشل اسٹیٹس کسے کہتے ہیں؟ سوشل اسٹیٹس سے مراد the position or rank of a person or group within the society can be determined to ways. One can earn their social status by their own achievement, which is known as achieved status. ٹھیک ہے، achieved status. Alternatively, one can be placed in the stratification system by their inherited position, which is called ascribed status.
بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ آپ کے ایگزام میں آیا ہوا ہے، اس سے ایک ایم سی کیو جو ہے وہ آلریڈی آپ کے ایگزام میں آیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ سوشل سٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں آپ کا جو مقام ہوتا ہے تو اس کو ہم سوشل سٹیٹس کہتے ہیں۔ اسی طرح سے معاشرے میں آپ کا جو مقام بنتا ہے تو وہ بھی دو طریقوں سے بنتا ہے، ایک اپنے بلبوتے پر اپنا مقام جو ہے معاشرے میں بنانا، جیسے کہ آپ نرسز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو مقام ہے معاشرے میں تو وہ دوسرے لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے۔ کیوں اچھی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی، آپ لوگوں نے ایک گول جو ہے سیٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے جو ہے خدمت خلق کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے اسٹڈی کی، اسٹڈی کے بعد آپ جو ہے آج نرسز ہے، تو آپ کا جو مقام ہے یہ آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا ہوا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم اچیو اسٹیٹس کہیں گے، جو کہ آپ لوگوں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ لیکن جو وڈیرے ہوتے ہیں، جو مطلب جو وڈیرے ہوتے ہیں اور جس طرح سے کیا کہتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کو جو مقام ملا ہوا ہوتا ہے تو وہ ان کو خود کی محنت سے نہیں ملا ہوا ہوتا ہے، بلکہ ان کو جو عزت ملتی ہے، ان کو جو رسپیکٹ ملتی ہے تو ان کے والد کی وجہ سے ان کو رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو والد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں یا ان کے تعلقات بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یا ان کا جو خاندان ہے وہ بہت بڑا خاندان ہے، ٹھیک ہے، اس کے خاندان کی کوالٹیز بہت زیادہ ہے، اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے لوگ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم اسکرائب اسٹیٹس کہیں گے۔ اسکرائب اسٹیٹس اور اچیو اسٹیٹس میں آپ نے ڈفرنس کو جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ اچیو اسٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ اپنے بلبوتے پر، اپنے محنت پر آپ جو اپنی پوزیشن بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اسٹیٹس بناتے ہیں معاشرے میں، تو اس کو ہم اچیو اسٹیٹس کہیں گے۔ لیکن اگر آپ کو خاندان کی وجہ سے ایک پوزیشن ملی ہوئی ہے، ایک عزت ملی ہوئی ہے، تو اس کو ہم اسکرائب اسٹیٹس کہیں گے، ٹھیک ہے، پیدائشی طور پر آپ کو ایک پوزیشن ملی ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسکرائب اسٹیٹس کہیں گے۔ جیسے انگلینڈ کے برطانیہ کے جو شہزادے ہیں تو وہ پیدائشی طور پر مطلب ان کے والدین جو ہے وہ شہزادے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کنگس ہوتے ہیں، تو جیسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پیدائشی طور پر ان کو شہزادہ جو ہے کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ان کے فیس کو کہیں دیکھیں تو فیس جو ہے ان کے چوڑے بس نہیں کہتا، فیس جو ہے ان کے شہزادوں والے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے شہزادہ کہا جاتا ہے، تو اس طرح کی جو اسٹیٹس ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسکرائب اسٹیٹس کہیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی سر۔ اوکے، اب آ جاتے ہیں ڈیوینس۔ ڈیوینس کسے کہتے ہیں؟ ڈیوینس سے مراد یہ ہے کہ in sociological context describe action or behavior that violate or social norms is called deviance۔ deviance سے مراد اپنا جو معاشرے کے جو طور طریقے ہیں، معاشرے کے جو رولز ریگولیشن ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے آپ بغاوت کرتے ہیں، اس سے آپ جو ہے منہ پھیرتے ہیں اور اپنے معاشرے کے جو طور طریقے ہیں، اپنے معاشرے کے جو رولز ریگولیشن ہے اس کو آپ فالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کی مکمل خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ڈیوینس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ formally enacted rules as well as informally violation of social norms، ٹھیک ہے، اپنے معاشرے جو طور طریقے ہیں اس کی آپ کیا کرتے ہیں؟ خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس کو ہم ڈیوینس کہیں گے۔ نوٹ obeying commands of parents criminal behavior unhealthy habits، جیسے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس بیہیویئر کو ہم ڈیوینس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کرمنل ہے، ٹھیک ہے، چوریاں کر رہا ہے تو اس کو ہم ڈیوینس کہیں گے۔ اگر وہ ایک بندہ جو ہے وہ صحت مند غذا نہیں کھا رہا، ٹھیک ہے، اپنے صحت کو خراب کر رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیوینس کہیں گے، صحیح ہے۔ alienation۔ alienation کیا ہے؟ alienation is the experience of isolation and misery resulting from powerlessness، ٹھیک ہے۔ it is a condition in social relationship or reflected by a low degree of integration or common values and high degree of distance or isolation between individual
or between an individual and group of people in a community or work environment. ठीक है, एलिनेशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है, वो सिचुएशन होती है जिसमें एक बंदा जो है वो अपने आप को लाचार समझ बैठता है, अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एलिनेशन कहेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ये आपके एग्जाम्स में आएंगे। इसको जो है आपने सही तरीके से याद करना है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिनेशन कहेंगे। मिसाल के सॉरी एलिनेशन क्या है, ये हमारे साथ एक ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें एक बंदा जो है वो अपने आप को लाचार समझने लगता है, अपने आप को अकेला समझने लगते हैं। ठीक है, और दूसरे लोगों से जो है वो अपने आप को बिल्कुल कमतर समझने लगते हैं, और उनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाता है, ये समझने लगते हैं, तो इसको हम एलिनेशन कहेंगे। सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन से मुराद सोसाइटी को बनाना। तो द लाइफ long process of social interaction and learning through which a child learns the intellectual, physical, and social skills needed to function as a member of society is called socialization. सोशलाइजेशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस से मुराद ये जो कि पूरी ज़िंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक आपके साथ होती है। तो ये हमारे साथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें लोग जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और अपने माशरे में रहते हुए एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हुए क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको सीखते हैं, तो इसको हम सोशलाइजेशन कहेंगे। is is a life process. Socialization takes place in many social settings. Socialization contributes to the formation of personality and ultimately a sense of self. Socialization is not possible without interaction. ठीक है, सोशलाइजेशन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी शख्स की जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो शख्सियत है, उसको बनाने के लिए, उसको बनने के लिए सोशलाइजेशन ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी तरह से अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, लोगों के साथ बातचीत नहीं करते, लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं हैं, तो आप फिर सोसाइटी के मेंबर जो है नहीं कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका लोगों के साथ जान पहचान नहीं है, लोगों के साथ आपका वास्ता नहीं है, तो इस वजह से आप फिर उस माशरे का मेंबर जो है नहीं कहला सकते। ठीक है, चैप्टर कंक्लूजन। Being aware of culture and language of your cohort will lead to better provision and care. Understanding and communicating with patients can lead to trust